जलाई जलाई के माल पिएंगे जनवरी में के माल पिएंगे पूरा पिएंगे माल पिएंगे এই কাঁ খড়ি ছড়ি হেই কর খড়ি ছড়ি নাই ए टुकुंडा लगबो না না খড়ি ছড়ি গুলো সিস্টেম না কাঁ খড়ি ছড়ি লাগছি ए एक टुकुन लगबो है না না খড়ি ছড়ি जनवरी মানে আগুন থাকাই থাকাই মাল থাকা মানে পিকনিক করব খাবার जनवरी তো কা হাকা মানে হেরি যাবি আকো মাল খাই লেবি জানুয়ারি কে তারিখে আসবেন जनवरी 26 तारीख আকো 26 তারিখে हां তারা কি বলতো 27 के जान हम कैलेंडर देखे नहीं नहीं हमारे हिसाब से तो मैंने 26 तारीख ही आया नहीं जब माल खाबी वाला মাল তো খাবি মানে বস্তা দেখলে আমার কাম সাম বন্ধ করে एक रूम ले जा ठीक है अरे जाबी ना रे जनवरी माल तो खाई दिया हो না না সিস্টেম চলা খড়ি করা ए नहीं एक रूम दे না না খড়ি না তোরা যে কোনোদিন কোনো নাই যাবি হাঁদের পিকনিক খাটালে তোকে যা আমি মাথায় ঘুষিয়া গিয়ে খাবো করিও না লাগে এরকম তোর বাপের যা